partner for Nissan because it's a flexible and open-minded partner. We are working with Fanuc for many years because they give us security and reliability in our production process. Sehr flott ist, dass man die Fanuc-Mitarbeiter zum Teil auch außerhalb der Bürozeit erreicht. En cas de problème, et souvent le problème est résolu dans la journée, donc en moins de 24 heures. Seit ca. 20 Jahren arbeiten wir erfolgreich mit der Firma Fanuc zusammen. An unserem Standort setzen wir aktuell ca. 60 Industrieroboter der Firma Fanuc ein. 30 años que llevamos entregando equipos de Fanuc a nuestros clientes, no hemos tenido aún ningún caso en el cual hemos sido incapaces de suministrar el repuesto requerido al cliente. Дават гаранция както за своя ремонт, така и за резервните части, които са вложени. За нас това е много важно. Sosyal sorumluluk projeleriydi. Beraber ne tip işler yapabiliriz noktasında da değerlendiriyoruz. Yalnızca ürünleri almakla, sahaya koymakla değil ama arkasındaki büyük bir bakım ekibiyle gerçekleştirdiğimiz bir başarı olduğundan dolayı sizlere ben de teşekkür etmek istiyorum.